नमस्कार बंधुगण ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी मान को प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। तेरे ख्रीष्टर प्रिय भाई भनी माने आज भिडियो आमे माने देखिबा लाजार कबर। ए समस्त विषय देखार तार मुख्य कारण होछि जेपरि अविश्वासी माने जानि परिबे जे बाइबल होछि एक सत्य पुस्तक अटे। सेथि निमंते ये समस्त विषय जनइबा जरूरी अटे। तेबे आजिर भिडियो होछि लाजारर कबर। एमिति गोटे दिन थिला प्रभु जीशुख्रीष्ट लाजार को पुनर्जीवित करथिले। लाजार केते दिन हैला मरिथिले? 4 दिन हबो मरि जाइथिले। तांको ऑलरेडी कबर रखा हिथिला। जने मृत व्यक्ति को जदि 4 दिन धरी कबर रखा जाए तेबे तार अवस्था किपर हेइथबो टिके चिंता करंतु। किंतु आजिर भिडियो आमे जानिबा एवं आजिर भिडियो आमे प्रमाण सहित आमे माने देखिबा प्रभु जीशुख्रीष्ट लाजार को जीवन दान देले। तबे प्रिय बंधुगण लाजार को विषय लिखा अछि योहन लिखित सुसमाचार तार 11 पर्व लिखा अछि। मो किछि अंश पढ़िया पे चाहे। ये हूँ लाजार कबर जोटा आप देखुं लिखा अच्छे लाजारस टम्ब। आ ये 3टी भाषा लिखा अच्छे लाजार कबर। ऊपर जो देखुं सेटा हूँ हिब्रू भाषा आउ सेकेंड जो तले देखुं मझिरे हूँ उर्दू भाषा आउ लास्ट तले अच्छी इंग्राजी भाषा। जेहेतु यही इस्राएल देश में तीनोटी भाषावादी लोक मैंने बेसी बास करते माने हिब्रू जिहुदी माने जो मैंने अच्छा सेमानकर भाषा हूँ हिब्रू भाषा आउ यही इस्राएल देश में जो मुसलमान मान अच्छा तांकर भाषा हूँ उर्दू भाषा आउ इंग्राजी भाषा कहीं रखाई जेपरी बाहर आसुवा लोक मैंने किंबा इस्राएल देशर मध्य लोक मैंने जेपरी ए भाषा को जेपरी से माने बुझे पारे आ जगह विषय जानीपर से निमंते इंग्राजी लिखा अच्छे। 28 पद जदि आम देखा योहन 11 आम पढ़ी दौची आपण मैंने श्रवण करंतु। आउ 28 नुहे मु 38 रु पढ़ी। सेतरे जीशु पुनर्बार अंतर विरक्त होई समाधि निकट को आसिले। ताहा गोटे गुहा देखंतु ये हूँ गोटे गुहा पुणी ता मुहरे गोटे पत्थर थिला। जीशु कहले यही पत्थर घुंचाई दियो। मृत व्यक्ति भगिनी मार्था तांको कहले प्रभु से बासी गलानी कारण से 4 दिन हला मलानी। ये देखंतु गोटे पदपर्व लिखा अच्छी प्रथम करंथियो तार 15 पर्व 54 रु 55 जोटी लिखा हो रे मृत्यु कहीं तर जय रे मृत्यु कहीं तर नाहुड़ आपड़ पढ़ीपारे। आठी लिखा अच्छी तेणु प्रभु जीशुख्रीष्ट जे अच्छा तेबे मृत्यु मध्य किसी करि ना। तबे जीशु तांको कहले जदि तुम्हें विश्वास कर ताहले ईश्वर को महिमा देखिब। यह कौन मु तुमको कहले नहीं। सेतिरे सेमाने पत्थर घुंचाई देले। आ जीशु ऊर्ध्व दृष्टि करी कहले पिता तुम्हें मोर प्रार्थना शुणिल बोली मु तुमको धन्यवाद देउछि। तुम्हें जे सर्वदा मोर प्रार्थना शुणी था यह मु जानी किंतु जो लोक समूह चतुर्दिगरे ठिया होई असंते तुम्हें मते प्रेरण करियछ बोली से माने जेपरि विश्वास करिवे एथिपाई सेमानक हेतु मु एहा कहिले। से एहा कही उच्च स्वरे डाकिले लाजार बाहरी आस। मृत लोकटी बाहरी आसिले। तांको हाथ और पाद समाधि वस्त्र रे बंधा होइतला। पुणी तांको मुखरे खंडे गामुछा गुड़ा होइतला। जीशु समान कहले यहाँ को बंधन फिटाई चलवाक दियो। देखो तो प्रिय बंधुगण प्रभु जीशुख्रीष्ट केते बड़ चमत्कार करथिले बा केते बड़ आश्चर्य कर्म करथिले आपण एइथिर अनुमान करि पारुथिबे। प्रभु जीशुख्रीष्ट माने केते बड़ आश्चर्य कर्म करथिले। आ प्रभु जीशुख्रीष्ट जो जगह चमत्कार करथिले बा आश्चर्य कर्म करथिले आपण वर्तमान से जगह को देखुछंते।
ଇଏ ହେଉଛି ଲାଜାରଙ୍କ କବର। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କବର ଦେଉଥିଲେ ମାନେ କେମିତି କବରକୁ କେମିତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ପୁରା ବହୁତ ତଳେ ମାନେ ମାଟି ଗର୍ଭରେ କହିଲେ ଚଳେ। ଲାଜାର ଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ଏମିତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ପୁରା ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ପୁରାତନ କାଳର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ରଖାହେଇଛି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚକିର ପଥର ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିରେ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ପୁରାତନ କାଳରେ ତେଲ ବାହାର କରାହେଉଥିଲା। ମାନେ ଜିତ ଗଛରୁ ତେଲ, ଯାହାକୁ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ତେଲ ଆଉ ଜିତ ଫଳରୁ ଏଇଟା ବାହାର କରାହେଉଥିଲା। ଏଇ ପଥରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଥିଲା। ସେ ପଥରକୁ ଏଠି ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଓ ମାଇ ଗଡ଼୍, ଏଠି ଏକ ମିନି ଥିଏଟର ବି ଅଛି। ମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମ ନା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ମାନେ କେମିତି ଜିତ ଫଳରୁ କେମିତି ତେଲ ବାହାର କରାଯାଏ। ମାନେ ଆଗ କାଳରେ ଜିତ ଫଳରୁ ତେଲ ବାହାର କରାହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପଥର, ପୁରାତନ କାଳର ଗୋଟେ ପଥର ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ କିଏ ଟାଣୁଥିଲା? ତାକୁ ଗଧ ବେକରେ ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଟାଣୁଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଜାଗା କିପରି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପଥର। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଏ ପଥରକୁ ଯୋଚିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଧ ଦେହରେ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ପଥର। ଆଉ ଗଧ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସେ ଚକିକୁ ଏମିତି ଘୁରଉଥିଲା। ଘୁରେଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଠୁ ତେଲ ବାହାରୁଥିଲା। କେଉଁଠୁ? ଜିତ ଫଳରୁ ତେଲ ବାହାରୁଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଧ ବେକରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଗଧ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ଜିତ ଫଳର ମଞ୍ଜିକୁ, ଫଳ ନାହିଁ ଫଳର ମଞ୍ଜିକୁ ତାକୁ ଏମିତି ପେଡ଼ିକି ଆଉ ସେଇଠୁ ତେଲ ବାହାର କରାହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଏ ପଥର ଦ୍ୱାରା ଯୋଚା ହୁଏ ତାକୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ରଖାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ରଖାହେଇଛି। ୟାକୁ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା? ଯୋଚା ହେଉଥିଲା। ମାନେ ଗଧ ବେକରେ। ଗଧ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସେଇ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ଫଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି, ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ପେଡ଼ିକି ଆଉ ସେଠୁ ତେଲ ବାହାର କରାହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସହର ଯାହାକୁ ବେଥାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବେଥାନୀ ନଗରରେ ଲାଜାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମାର୍ଥା ଏବଂ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମରିୟମ। ଏବଂ ଲାଜାର ଥିଲେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ସାନ ଥିଲେ ଲାଜାର, ତା ଉପରକୁ ମରିୟମ, ତା ଉପରକୁ ଥିଲେ ମାର୍ଥା। ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଏଇ ଘରେ। ଆଉ ଲାଜାରଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଘର ରହିଅଛି ସେଇଠି ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ବନା ହେଇଛି। ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଲାଜାରଙ୍କର ଘର ବା ଲାଜାରଙ୍କର ଗୃହ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରାହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକମାନେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଲାଜାରଙ୍କର ଖବରକୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ, ତେବେ ଥରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଜାରଙ୍କର କବରକୁ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ତା ପ୍ରକୃତରେ ସତ ନା ମିଛ। ଅନେକ କହନ୍ତି କ'ଣ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଲାଜାରଙ୍କୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ତେବେ ଏଇଟା ସତ ବିଷୟ ଅଟେ, କାରଣ এই ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ, ଯେଉଁ ଲାଜାରଙ୍କ କବର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ଲାଜାର ମରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲାଜାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲେ ବା ଜୀବନଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।